watukufu wa Facebook FM Sarinja direct wakati hunu ngarjunda o ranzida hunu lezabu waliho leo mfumtsano itimizio nsi ya tsano ranzi lomdangu ho hali jenda hawani la he abe aviation wakati hunu president wa he comité president wa he cellule de crise ile hunu bwana Dalan hutanganya ni dhamana jumla wa Kozep tani hadi mashauri ya dawla bwana Jamark hujidia he directeur wa bavu MP c'est bon. Assalamu alaikum. Kawaida ngarinitao mwangoni mema gamana wa Cellule de crise ikawa chindela ni president Dalan mrongo ili wafanyie kontrandu ya hezi hazirafanya usiku wa leo uhusu msaho endege na Mesdames et messieurs, comme nous avons eu à l'annoncer hier, nous avons poursuivi et multiplié les opérations de recherche et de sauvetage aujourd'hui. Nous avons appliqué, comme décidé, 3 méthodes spécifiques. Une recherche avec les plongeurs sous-marins, une recherche pédestre sur le littoral et une recherche au moyen des survols aériens. Du côté maritime, ces opérations ont été réalisées par les plongeurs de la garde-côte et du parc marin de New Mashiwa. Afin de couvrir la totalité de la zone de recherche déterminée au préalable, les opérations se sont concentrées sur la partie située entre Djoyezi et Anyamwada, à l'est de l'île de Moïli. Des témoignages récents confirment les données disponibles, ainsi que les survols aériens de simulation ont permis de resserrer les recherches sur un champ plus restreint à explorer. Malheureusement, les recherches ont dû être interrompues à cause des courants marins défavorables. Les survols aériens ont été effectués sur plusieurs zones par la société aérienne Fly Zanzibar en coordination avec la garde-côte. Les opérations de recherche pédestre ont été réalisées par les éléments de la gendarmerie et de la sécurité civile. Leur mission était de sillonner les zones du littoral non habité situées entre Djoyezi et Itsamia. Ces opérations ont été effectuées en marée basse. Malgré tout ce déploiement, nous n'avons malheureusement retrouvé ni l'aéronef ni ses occupants. Les opérations de recherche reprendront demain et se concentreront sur la zone maritime explorée aujourd'hui. Les 3 méthodes initialement énoncées seront également appliquées demain avec un renforcement du dispositif par d'autres équipes de recherche et de secours en provenance de Moroni. Merci. Watukufu wa Komori, amadi namna ramambiani jana eze tabhith za utsaha et avion wanadamu zikontinue leo utasivanu eze programu yafanyiwa jana ikahusu nongo mbili wandu wakafanya hazi ubaharini anda wanu maplongeri na wanu wakafanya hazi bonsi ani wakati bahari ya rejei ya bonga wakatia ekipu ikao hizo zikaenda Hemidu ili watsahe akawa unomba hindu na kadeze koli na kadeze parti ya he appareil yabo leo rejari hundu renseignement za nyumeni ikawa zile renseignement hizo zili obligé ri restreint aniri jaharma zone titi iliyo harma mji wa Djoyezi yonesa ukaya
fikiroka ya avion yinu isi izubu baharini harima omji wa Jwaizi yaboze mwaiza hatu pia riloni hizo rizibalia uja amaizoni. Malheureusement kabjahunda les résultats wakauzilindili sha gari hisiwo ukaya ya avion yinu izubu harima izoni yabo mauru votasi à 5 heures du matin. Ces moyens tout pire l'onizo qui à disposition zendi harma izoni ili ritsahe asisi ngari hisiwo kaya ngari fikiro kaya avion yo harma ya izoni na Mwenyezi Mungu ndio risaidia uliparse avion no wanadamu ikaondoka wai ashi. Wana directori habari leo hata mpaka ndaba hainu ntsihu msanu amveka ukejadangu hamalani hule d'après les informations lonizo hata mpaka mchina ma localiser vyo ina nzori jue obahano ujiro ulio ranziba hata naba hainu ya madhaba banu avion da haraka ni bahari yo sasanya haku onge almadaki kansano normalement dakika 15 les dakika wandu watushinda waijua habari. Donc les dakika 15 yo distance pour ça arma vio onge ntsano zonchasha disi zonchasha disi uono avion tsaila ya Brazil mami le localiza sha yinu dubu karibu yabo ngarhisio kaya wakati wa yuona ngokurubi yao heze mshahidi nezisabu na yema ngabo tomaya o bahanu yavia siya ngabo alama ngabo mbandongo ithibitisha o bahanu kaunu mfano zi recherche au ngartungo henda ribahatishira ngadi ngabo ya dama mwiju wa muyono hata wewe kuyono akaya ruono pine ruono mikoba ruono parti ya avion. Donc awe adama yongi ta izozi sabu skofanya na méthode kofanya raha et méthode que jatim courant ya bahadi parce que et vitesse quand on gwenda ma vitesse et courant du contre wandu amadeo likamba kayangaldo parcourir mathalani 1 mile nous fanya 0.5 mile. Donc abo iyo de tsonge za tsena wandu akafashindwa bwana mudiri honesa kaya ezi alama nezemila mozezi ndozinde zepine de mikoba na wakati wakandwa ndo plonge wako plonge kotendwa jina ngandisho kaya waka ushahidi ya wandu watoka ya vio waihakikisha kaireme harma ele bavula la Jwaizi kweli ndrabo ezinde zalama makawzidunga ka ireme Jwaizi kabungo na vitesse là que jatso johi mabana ici hela donc abona disa huno fomboni gatungwa jina hulandi hivyo randi sa hivyo usiha Jwaizi ndangambia kaidi. Donc nabo rekaudungeza na mazahe mafura kero mafura yo nikawangu adam rekaudunga tena ezisabu zahe tour de contrôle wanabia ne ma plongerie et que l'on doit faire namna usta naam ala alongera jomba na kakula envio ihe na dispositif ya uka ishinde parwane na ordre de boîte noire ya boîte de géolocalisation et ba harbo ya avion no kawakana ndini dispositif yo jotongeza ya avion ani ilocaliser tipa quand afanye pièces hazizesha kwa leo vanu omna avion petit c'est avion court kao yukana boîte noire na omna avion petit ikao yekakana et boîte noire. Donc signal de kokaya ne signal de toa saya hawa ila signal ke dauni hatsa mtukaradi baba nu ngafanya recherche yabo kana tushinda ritso jibwe mas adapia henu siku ngaromba mu gwana tsubi nsundaro ari ukunde resultat. Donc yabo kana continuer à courir. Ze famille na kale musana ze famille za hondo kapasha vanu majambia henda tampaka ndaba hainu
Eze family waona si wengi wa wana sinao ngari julana habari ngwaangalia ze jitihadi serikali yatia ngwaangalia ze jitihadi za watu ngwarisaidia au fikira donc Afrika ya karati mndu wandu pia ngwa hudungao donc karati mndu uono kai jitihadi kufanya onge eze family wizong ngwaona kaya serikali tejala ya maraba menji maraba menji wandu kama mstamna mrudungao kama kamera isinga na baba henjeza uzino hambazi tosho afikiriza tosho bonge kama rais na hujumba la huwa na bonge abashiribano abange ngarjo humla hanibano na usakana inu miadi madhamana uluhu na kana hena usiku watu fanya poe msunimweza zafanisha ili wadujirize maranya hawajemda ivumia oranzida hono mwada bange ngaro maudu kama kwa vile maudu insha Allah kana Mwenyezi Mungu arisaidie hata maudu tout va être mis en place ili riparishe ya vyo inono wanadamu wakaumwa insha Allah maraba menshi